is Azaski Naya. You can call me Naya. I am from Group 4 and I will explain to all of you guys about the definition of main ideas. So let's get started. Definition of main idea. Main idea is the most important or central thought of a paragraph or larger section of text, which tells the reader what the text is about. So basically, main idea is the point of the paragraph. It is the most important talk about the topic. To figure out the main idea, ask yourself this question. What is being said about the person, thing, or idea? The topic? The author can locate the main idea in different places within a paragraph. The main idea is usually a sentence, and it is usually the first sentence. The writer then uses the rest of the paragraph to support the main idea. Jadi, definisi dari main idea atau gagasan utama adalah gagasan utama itu merupakan pemikiran terpenting atau terpusat dari sebuah paragraf atau bagian teks yang lebih besar yang memberitahu pembaca mengenai isi teks tersebut. Jadi, pada dasarnya, gagasan utama adalah poin dari paragraf yang merupakan pemikiran terpenting tentang topik tersebut. Untuk mengetahui ide utama, tanyakan pada diri kalian pertanyaan ini. Apa yang dikatakan mengenai orang, benda, atau ide dari topik tersebut? Dan penulis dapat menemukan gagasan utama di berbagai tempat dalam satu paragraf. Gagasan utama biasanya adalah kalimat, dan biasanya pada kalimat pertama. Penulis kemudian menggunakan sisa paragraf untuk mendukung gagasan utamanya. So that's all the definition of main idea, and thank you for listening me, and for the next material will be explained by my friend. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Andi Danang Buana Putra Ahmad. You can call me Danang. My number master study B0111911219. I'm from group 4. I will bring a material about function of main idea. Okay? I don't want to be around the bush, and I also about blah 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 blah. Sound bullshit to you, so let's get the point. 2. Function of main area. The function of main area is to provide an explanation from the core of a reading or paragraph so that the reader can easily understand the paragraph. Furthermore, the function of main area itself to make us understand what is being explained or what is happening in the text of the paragraph, so we can guess the other purpose, or we can relationship between one paragraph to another paragraph. Artinya, fungsi dari ide utama adalah untuk memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat mudah memahami paragraf tersebut. Lebih jauh, fungsi ide utama itu sendiri untuk membuat kita memahami apa yang sedang dijelaskan atau apa yang telah terjadi dalam teks paragraf, sehingga kita dapat menebak tujuan penulis atau kita dapat mengetahui hubungan antara suatu paragraf dengan paragraf lainnya. That's all from me. Thank you for attention. The next material will brought by Tondi. Okay? Hello everyone, my name is Tondi Edward Samuel Damanik. I'm from Group 4 and I will explain about the guidelines of main idea. Without any further ado, let's straight to the topic. So, the guidelines of main idea. There are two versions or two ways to find the main idea, and I will explain the first version. The first version explained that reread the first and last sentence of the piece of writing. There are mistakes there. It should be reread, not reread or apologize. So especially if you're reading an essay or a shorter piece of fiction, it is safe to say the author will indicate the main idea in either the first few lines of text or the last few lines as a part of a conclusions. Many writers will reiterate what exactly their focus was and what they hope you got out of their text. Jadi, baca ulang kalimat pertama dan terakhir dari sebuah karya tulis, entah itu novel, entah itu cerpen, entah itu berita, entah itu esai. Baca ulang kalimat pertama dan kalimat terakhirnya untuk mendapatkan
main idenya atau ide utamanya. Biasanya penulis menempatkannya dalam kalimat pertama atau kalimat terakhir. Jadi fokuskan di kalimat pertama atau kalimat akhir. Yang kedua, revisit specific facts, statistic, or narrative relate. Usually, if a writer is citing a specific story or statistics, it is meant to bolster their overarching point or main idea. If the first or last few lines aren't giving you any indication, revisit little or stories shared throughout the text, as well as any facts or statistic. Jadi kalau misalnya di kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam sebuah teks tidak menunjukkan adanya ide utama, coba dilihat ada fakta atau statistik atau narasi tertentu yang dikutip dalam sebuah teks tersebut. Biasanya, jika seorang penulis mengutip cerita atau statistik tertentu, itu dimaksudkan untuk mendukung poin yang menyeluruh atau ide utamanya itu sendiri. Yang ketiga, restate the central idea in one concise line. Can you answer the question, who or what is this about? In one concise line, maybe you've probably hit nail on the head. If, however, you cannot get right to the hero of the master, you may want to double-check what you have pointed as the main idea. Review the first and last sentence again, and revisit cited facts, statistics, or narratives again. Jadi, coba dinyatakan kembali atau dipaparkan kembali ide utamanya itu dalam sebuah satu kalimat atau satu teks ringkas, satu line, satu baris ringkas. Jadi kalimat itu kalau di kalimat pertama atau kalimat akhirnya tidak mendapatkan ide utama atau tidak ada fakta atau sebuah statistik atau narasi yang dikutip, coba diringkas kalimat itu menjadi satu baris. Mungkin itu bisa menemukan kalimat atau ide-ide utama yang memang ditempatkan oleh sang penulis. Tetapi jika masih tidak ada, cek kembali kalimat awal dan kalimat akhirnya, ditinjau kembali. Juga ditinjau kembali fakta-fakta atau statistik yang mungkin ada tapi terlewatkan. Begitu pula dengan narasi-narasi yang dikutip oleh penulis di kalimat tersebut. So there is the first version of how to find the main idea. My name is Asolfian Nur, NIM B011191221. I want to explain the material about guideline of main idea version 2. Guideline of main idea version 2. Finding the main idea is critical to understanding what you are reading. It helps the detail make sense and have relevance, and provide a framework for remembering the content. Try these specific tips to pinpoint the main idea of a passage. 1. Identify the topic. Read the passage through completely, then try to identify the topic. Who or what is the paragraph about? This part is just figuring out the topic, like case of World War I or new hearing device. Don't worry about deciding what argument the passage is making about this topic. 2. Summarize the passage. After reading the passage thoroughly, summarize it in your own words in one sentence. Pretend you have just 10 to 12 words to tell someone what the passage is about. What would you say? 3. Look at the first and last sentence of the passage. Authors often put the main idea in or near either the first or last sentence of the paragraph or article. So isolate those sentences to see if they make sense as the overarching theme of the passage. Be careful. Sometimes the author will use words like but, however, in contrast, nevertheless, etc. that indicate the second sentence is actually the main idea. If you see one of these words that negate or qualify the first sentence, that is a clue the second sentence is the main idea. 4. Look for repetition of ideas. If you read through a paragraph and you have no idea how to summarize it because there is so much information, start looking for repeated words, phrases,
or related idea. Baiklah, saya akan mengartikan dari apa yang saya sampaikan tadi. Menemukan ide utama dalam suatu bacaan itu sangatlah penting, karena itu dapat membantu kita melihat kesesuaian dalam bacaan dan membuatkan kita kerangka kerja dalam membuat konten. Ada beberapa cara-cara atau kiat-kiat khusus yang dapat digunakan untuk mencari ide utama dalam suatu bacaan. Yang pertama yaitu identifikasi topik. Terlebih dahulu, kita harus membaca bacaan tersebut secara menyeluruh dengan saksama. Barulah setelah itu kita dapat mengidentifikasi topiknya, siapa atau apa yang ada dalam paragraf tersebut. Misalnya, terdapat sebuah bacaan yang berisi tentang Perang Dunia Pertama. Kita dapat mencari tahu topiknya seperti apa yang menjadi penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama itu. Kemudian yang kedua ialah ringkasan-ringkasan dalam bagian-bagian yang penting dalam bacaan tersebut. Setelah membaca dan seksama dan memperoleh topik, kita dapat melihat bagian-bagian penting setiap bagian. Kemudian kita merangkumnya dengan menggunakan kata-kata kita sendiri, tapi harus sesuai dengan konteks yang ada dalam bacaan. Yang ketiga yaitu lihatlah kalimat pertama atau kalimat akhir dari suatu bagian. Penulis itu biasanya meletakkan ide utama berada di awal atau di akhir paragraf. Jadi, kita dapat memisahkan kalimat pada bagian tersebut, apakah itu layak dijadikan sebagai tema yang sesuai dengan bacaan atau tidak. Kemudian yang keempat ialah carilah pengulangan gagasan. Jika Anda membaca paragraf dan tidak tahu cara merangkum bacaan tersebut karena terlalu banyak informasi, maka mulailah mencari kata-kata yang terdapat secara berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Andika Pia Malilantara. You can call me Afef. My number master study D0111 91228. I'm from group 4. I will bring material about avoid mind idea. I hope you can pay close attention to my explanation. Avoid main idea mistakes. Choosing a main idea from a set of answered choices is different than composing a main idea on your own. Writers of multiple choice tests are often tricky and will give you distractor questions that sound much like the real answer. By reading the page thoroughly, using your skill and inventivity, the main idea on your own, so you can avoid making these three common mistakes: selecting an answer that is too narrow in scope, selecting an answer that is too broad, or selecting an answer that is complex but contrary to the main idea. Artinya hindari kesalahan ide utama. Memilih ide utama dan serangkaian pilihan jawaban berbeda dan menyusun ide utama sendiri. Penulisan tes pilihan ganda seringkali rumit dan akan memberi Anda pertanyaan jebakan yang terdengar sangat mirip dan dengan jawaban sebenarnya. Dengan membaca bagian ini secara menyeluruh menggunakan keterampilan Anda dan mengidentifikasi gagasan utama Anda sendiri, Anda dapat menghindari membuat 3 kesalahan umum ini. Yang pertama, memilih jawaban yang terlalu sempit cakupannya. Yang kedua, memilih jawaban yang terlalu luas. Yang ketiga, memilih jawaban yang rumit tetapi bertentangan dengan ide utama. That's the material from me. For the more material from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Alfiandi Gunawan. I want to explain about the example. Okay, for the example is, let's use the paragraph below as an example. First, find the topic, then look for the main idea. Summer is a wonderful time to spend at West Beach. It is a beach with light-colored and soft sand. The coastline goes on for a long way and many people enjoy walking along it. Children like to play in the surf and walk along the rocks that are visible at low tide. This is a fun beach for people of all ages. In this paragraph, the topic is West Beach. The main idea, what the writer is saying about the topic.
is that summer is a wonderful time at West Beach. Artinya itu, musim panas adalah waktu yang indah untuk dihabiskan di pantai barat. Itu adalah pantai dengan cahaya yang berwarna pasir yang lembut. Garis pantai berlangsung lama dan banyak orang menikmati perjalanan di sepanjang pantai. Anak-anak juga suka bermain ombak dan bekerja di sepanjang bebatuan yang terlihat. Jadi, topiknya adalah pantai barat, West Beach, dan main idenya adalah summer is a wonderful time at West Beach, yaitu musim panas adalah waktu yang indah untuk dihabiskan di pantai barat. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Andi Nur Alam. I'm from Group 4, and I just wanna say thank you for coming this presentation, and I would like to share about example for main idea. Another example, the movie Apollo 13 was a blockbuster for the summer of 1995. It is an exciting story about space exploration. In the movie, the astronauts get in trouble while they are trying to return to Earth. People in the audience are on the edge of their seats waiting to see what happens. What makes it even more exciting is that it is a true story. And last, in this paragraph, the topic is the movie Apollo 13. And the main idea is in the first sentence is Apollo 13 was a blockbuster for the summer of 1995. Film ini menceritakan astronot yang mendapatkan suatu masalah, yakni mereka mencoba untuk kembali ke bumi, dan orang-orang hanya duduk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Dan yang membuat film ini lebih menarik lagi dikarenakan film ini merupakan kisah nyata. Dan dalam paragraf ini kita dapat menemukan topik dan ide utamanya, di mana topik dalam paragraf ini ialah Apollo 13 dan ide utamanya yakni berada di awal kalimat, yaitu Apollo 13 adalah sebuah blockbuster untuk musim panas pada tahun 1995. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nabila Menisa Samsul. You can call me Nabila. My student ID number is B0111912223. I am from Group 4. So here I want to discuss about one example of our material, that is the main idea. So without any further ado, it is the explanation. While the main idea is usually in the first sentence, the next most common placement is in the last sentence of a paragraph. The author gives supporting information first and then makes the point in the last sentence. Here's a paragraph we can use as an example. Try to look at the topic and the main idea. Most teenagers and young adults do not know what they want to do for the rest of their lives. It is a big decision. There are a number of things you can do to narrow the choices. For example, you can take an interest test, do some research on your own about a career, try volunteer work in the field in which you are interested, or job shadow, in which you spend a day with a person who is working in a field that interests you. These are just a few helpful ideas as you begin to choose a career. In this paragraph, the topic is jobs or career choices. The main idea is a few ideas to help the reader choose a career. Meskipun ide utama biasanya di kalimat pertama, penempatan paling umum berikutnya adalah di kalimat terakhir. Penulis memberikan informasi pendukung terlebih dahulu dan kemudian membuat poin dalam kalimat terakhir. Inilah paragraf yang bisa kita gunakan sebagai contoh. Coba cari topik dan ide utamanya.
Sebagian besar remaja dan orang dewasa muda tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan selama sisa hidup mereka. Itu adalah keputusan yang besar. Ada sejumlah hal yang dapat Anda lakukan untuk mempersempit pilihan. Misalnya, Anda dapat mengikuti tes minat, melakukan penelitian sendiri tentang karir, mencoba pekerjaan sukarela di bidang yang Anda minati, atau bayangan pekerjaan, di mana Anda menghabiskan waktu sehari dengan seseorang yang bekerja di bidang yang menarik minat Anda. Ini hanya beberapa ide yang membantu ketika Anda mulai memilih karir. Dalam paragraf ini, topiknya adalah pekerjaan atau pilihan karir. Ide utama adalah beberapa ide untuk membantu pembaca memilih karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Widyananda Fitra Zara Kasbal, and I want to give you another example of the main idea. Finally, an author may put the main idea in the middle of a paragraph. The author will spend a few sentences introducing the topic, present the main idea, then spend the rest of the paragraph supporting it. This can make the main idea more difficult to find. See if you can find the topic and main idea in the paragraph below. The United States seems to be in love with the idea of going out to eat. Because of this, a real variety of restaurants has come about specializing in all kinds of foods. McDonald's is the king of a subgroup of restaurants called fast food restaurants. Chances are, no matter where you live, there is a McDonald's restaurant near you. There are even McDonald's in the Soviet Union. Now, McDonald's is trying something new. It is called McDonald's Express, and there is a test seat in Peabody, Massachusetts. It is part of a mobile gas station. This allows you to fill up with gas and fill up on food at the same time. What will they think of next? In this paragraph, the topic is McDonald's. The main idea is in the middle of the paragraph. In the third sentence, McDonald's is the king of fast food. Artinya, seorang penulis mungkin meletakkan ide utama di tengah paragraf. Penulis akan menghabiskan beberapa kalimat untuk memperkenalkan topik, mempresentasikan ide utama, kemudian menghabiskan sisa paragraf yang mendukungnya. Ini dapat membuat gagasan utama menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Lihat apakah kamu dapat menemukan topik dan gagasan utama dalam paragraf di bawah ini. Amerika Serikat tampaknya menyukai gagasan untuk pergi makan. Karena itu, berbagai restoran mengkhususkan diri dalam semua jenis makanan. McDonald's adalah raja dari subkelompok restoran yang disebut dengan restoran cepat saji. Kemungkinan dimanapun kamu tinggal, ada restoran McDonald's di sekitar kamu. Bahkan ada McDonald's di Uni Soviet. Sekarang McDonald's sedang mencoba sesuatu yang baru, yang disebut dengan McDonald's Express. Dan ada situs uji coba di Peabody, Massachusetts. Ini adalah bagian dari pom bensin mobil. Ini memungkinkan kamu untuk mengisi bensin dan mengisi makanan pada saat yang bersamaan. Apa yang akan mereka pikirkan selanjutnya? Dalam paragraf ini topiknya adalah McDonald's. Ide utamanya ada di tengah paragraf, di kalimat ketiga. McDonald's adalah raja makanan cepat saji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, my name is Ulfa Novianti. You guys can call me Ulfa. My number master study is B011911224. I am from group 4. I will bring material about the conclusion from our discussion. So, I will start it. Main idea is the point of the paragraph that is the most important through the topic, which tell us what the text about. Main idea is always present in the main sentence to provide an explanation from the core of paragraph. While the idea of an explanatory paragraph contained in the explanatory sentence. Between the idea and the sentence is like the life and soul. The sentence is physical and the idea is life or his spirit. Jadi,
Gagasan utama atau ide utama adalah inti dari paragraf. Ini adalah hal yang paling penting melalui topik yang menceritakan kita tentang apa teks tersebut. Ide utama ini selalu hadir dalam kalimat utama untuk memberikan penjelasan dari inti paragraf. Sedangkan ide paragraf penjelas terkandung dalam kalimat penjelas. Jadi antara ide dan kalimat itu seperti fisik dan jiwanya. Kalimat bersifat fisik dan idenya bersifat jiwanya atau kehidupannya. That's all for me. Thanks for your attention. The next material will be brought by my friends Eki. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Muhammad Rizky Eliat and you can call me Eki. My number master study B111911230. I am from group 4 and I will bring to the conclusion material paragraph 2. To shorten the time, I will directly explain how to find the main idea of the text. Let's look at it. Conclusion. To find the main idea of the text, there are two alternative ways. Number 1, by finding the main idea of each paragraph, the main idea of paragraph first, and then combine the main idea of paragraph above and conclude, yaitu dengan menggunakan ide utama dari setiap paragraf ide utama paragraf pertama, dan kemudian menggabungkan ide utama dari setiap paragraf di atas dan menyimpulkannya. Number 2, how to understand the intentional text. Reading the full text, the main idea contained in the first sentence. Topic sentence is also in the beginning sentence anyway, and so on, because the main idea is the topic sentence. Bagaimana memahami maksud pembicaraan teks membaca teks lengkap jika ide-ide utamanya yang terkandung dalam kalimat pertama, kalimat topik juga dalam kalimat awal dan sebagainya, karena ide utamanya adalah kalimat topik.